عليكم البنات، كي راكم دايرين؟ لاباس عليكم؟ الامور كلشي لاباس؟ نتمنى تكونوا لاباس. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Voilà. Avant de commencer, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى اصحابه اجمعين. اليوم غادي نقدم لكم المسمن اللي وحده تقمط في الاخرى، ما نعرف كيفاش غادي نعيطوا ليه، ولكن بحال اللي تلفيه تديري وحده طيب. المهم نطيبوا وحده ونلفوها في الاخرى حتى الاخرى واخا. وغادي تتبعوا معايا الفيديو، غادي تشوفوا كيفاش. عندي هنايا معلقه نتاع السكر، عندي هنايا معلقه نتاع الملحه، عندي هنايا رطل نتاع السميد الناعم، عندي هنايا كيلو نتاع الطحين والدقيق ولا الفارينه، كل واحد كيفاش كيعيط ليها. عندي هنايا واحد القريصه نتاع الخميره غير شويه باش ما يخمر لكمش في يديكم. عندي هنايا طرو نتاع الماء، غادي نعجن ونوري لكم شحال باقي ولا غادي نزيد ولا شي حاجه. واخا البنات ولا لي في جي ان demi kilo de semoule fine extra fine, j'ai 1 kilo de farine, j'ai une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à soupe de sel, une petite pincée de levure, à peine un petit peu, je l'ai fait diluer dans l'eau tiède, et 1 litre d'eau aussi tiède, et voilà. Et on va mélanger le tout. غادي نخلطوا كلشي البنات. بسم الله. غادي نبدا البنات حتى الماكله نتاع الدراري الصغار غادي نديرها، ولا شي وحده عندها الدري صغير عندها التربيه في الدار وبغات لقات زعما هاد الفكره عجبتها وبغات تعرف، تقولها لي في التعليقات، ماشي مشكل من عندي واخا. Voilà les filles, je vais commencer à faire même le repas pour les bébés à partir de 3 mois ou 4 mois, ça dépend qu'il a Sika qui commence à faire manger de la soupe. Je vais le faire. Et si ça vous intéresse, vous me le dites dans les commentaires et je peux vous la préparer avec plaisir. Voilà. Maintenant, on va mélanger. J'ai fait ma levure. À peine un petit peu de levure, hein, parce qu'on va la laisser se reposer et on n'a pas envie de faire le pain, on a envie de faire le msemen. En fait, le msemen que je vais faire aujourd'hui, c'est une enveloppée dans l'autre. C'est comme un millefeuille, mais tout cuit à l'intérieur. On le fait cuire d'abord. On verra, étape par étape. Parce que là, vous allez me dire, celle-là, il parle chinois. Je ne comprends rien du tout. Mais vous allez comprendre quand on va commencer à le faire. Voilà البنات. دابا راني غادي نجمع العجينه نتاعي وغادي نتلاقاو. دابا راني عجنت شويه العجينه نتاعي، جمعتها وعجنتها شويه، شي 5 دقائق اللي عجنتها، باسكو خصها كان المسمن خصو يتعجن شويه. غادي نديروه في هاد البواطه وغادي نخليه يرتاح ومن بعد نتلاقاو. Voilà les filles, ma pâte elle est là. J'ai ressemblé toute ma farine. Je l'ai travaillé pendant 5 minutes. Et maintenant, on va la laisser se reposer dans ce récipient. Et on va se retrouver tout à l'heure pour la façonner. D'accord? À tout à l'heure. Voilà البنات، دابا انا رجعت عندكم، غادي نبقى نفرق العجينه نتاعي. راه طلقات جات زوينه، ارتاحت مزيان. المهم العجينه نتاع المسمن قد ما تخليوها ترتاح قد ما احسن عاد باش تساعدكم الخدمه. Voilà les filles, ma pâte elle est prête pour le façonner. Je l'ai laissé reposer au moins 1 heure. Et maintenant c'est facile à travailler. Tant que vous la laissez reposer, et c'est encore meilleur. C'est mieux. Ça va vous faciliter le travail. Voilà, j'ai la pâte là, je vais la façonner. J'ai une boulinette de semoule là, même pas un peu, la moitié, pour faire le feuilletage. De l'huile pour étaler la pâte. Et un peu de l'huile et un peu de beurre, moitié-moitié, pour le feuilletage aussi, avec la semoule. Ça, c'est pour étaler. Et ça, c'est pour faire le feuilletage. Ça, c'est pour étaler. Et voilà, on va commencer déjà. Je vais vous montrer comment on fait.
La pâte, il est bien reposé. Il est très très bien. Après, la grosseur, la taille, vous faites comme vous voulez. Ça dépend dans quoi vous allez le faire cuire, dans la poêle. Est-ce qu'il est grand ou il est petit? S'il est petit, vous faites les boules petites, comme ça par exemple. Et s'il est grand, moi la mienne, il est grande. Je vais vous le montrer quand je commence à cuire. Et vous allez la voir. Je le fais un peu plus grande. Voilà البنات نتوما القياس نتاعكم كيفاش ديروهم واش كبار ولا صغار على المقله اللي عندكم فاش غطيبوا. انا عندي المقله شويه كبيره على داكشي اللي راني نديرهم شويه كبار ولا اللي نتوما اللي عندكم المقله صغيره ديروهم على حساب. تقدروا ديروهم غير بحال البيضات تقدروا ديروهم شويه بحال الكره نتاع التنس الكره نتاع المضرب. فوالا غادي ندير هكذا غادي نخليها ترتاح شويه ونرجع عاود واخا. Allez, on va la façonner comme ça, faire des boules, notre boule. Et après, on va les laisser reposer un petit peu pour faciliter le travail toujours. Et on se retrouvera. Voilà البنات رجعت عندكم راني بديت ندير واحده. انا درتهم كل وحده ما درتهمش كلشي لقد واحد. درت الاولى كاع درتها صغيره ومن بعد ماشيين وتكبروا باش ما تبقاو تلفوا غادي يدخل لكم وحده تدخل في الاخرى ولا العجين ما تقدروش تلفوا فيه الاخر. المهم غادي تشوفوا معايا وغتفهموا في الساعه. Voilà les filles, moi j'en ai fait mes boules de pâte là, une fois que j'ai les façonnées. Vous voyez comment ils sont? Mais il y en a de plus petites ou plus grandes. Et on commence par la petite. Vous allez voir. Vous entendez le bruit d'un bébé? C'est mon petit-fils. Hein? سي حفيدي اللي العجينه نتاعي ندير لها شويه تاع السميده شويه نتاع الزبده باش نفرق في الوسط. حفيدي اللي راه يغني لينا غادي نديرو لها بالمسمن عادي ماشي حاجه صافي. دابا غادي نقرصوها دابا غادي شويه صعيبه باش نطلقوها خاطر يلاه درتها ما ارتاحتش. نتوما تقدروا تخليوها ترتاح شويه الاولى. Voilà les filles, la première que j'ai fait, il est là. Une fois qu'il est plié en 4, un petit carré, on va l'étaler un petit peu. Vous voyez comment c'est. Allez, maintenant on va le faire cuire. Ma poêle elle est déjà préchauffée. غادي دابا غادي نبدا ندير الاخرى. وحنا ماشيين هكذا مستمرين من الطيب هذه اللي درت في المقله. دابا غادي الطيب غادي نكون سرحت انا هذه وغادي نلمطها فيها. ومشحال ما بغيتو ديروا فيها لداخل ديروها لخاطر راهم طيبين ماشي بحال الا درتيهم خضر وغادي يجلس اللي لداخل غادي يبقى هكذاك خضر والاخر يطيب اللي الفوقاني يطيب. Voilà les filles. Maintenant, je vais prendre celui-là qui est cuit là, il va être bien cuit là. Une fois qu'il s'est cuit, je vais la mettre au milieu de celle-là et l'envelopper. Et l'envelopper avec celle-là. Avec celle-là que je fais. هذه راه طابت غادي نرفدها ونحطها فيها لداخل. Voilà les filles. Maintenant j'étale ma pâte, l'autre. Et celle-là elle est cuite, je la prends et je la mets comme ça et je plie. J'ai déjà mis le beurre et un peu de semoule dans celle-là qui est crue. Voilà, on va l'envelopper comme ça et on continue à faire la même chose. Voilà البنات كتشوفوني دابا كنلمط ديك اللي طايبه درت لها شويه نتاع السميده. كل ما بغيتي ديري شويه تاع السميده بحال الا كديري الاخرى هكا. Voilà, on tire les coins jusqu'au bout. نجبدوها حتى للطرف على داك الشيء اللي كنديروا وحده كبيره على الاخرى ماشي كنديروا وحده كبيره على الاخرى.
Voilà. Voilà. Voilà البنات غادي نستمروا هكذا. On va continuer à faire ça, de plus petite au plus grande, un suivant. Et une fois qu'on a presque à la fin, on se retrouvera. Comme ça, la vidéo ne sera pas trop longue. Voilà البنات غادي نستمروا هكذا حتى نقرب نكمل ونوري لكم كيفاش دايره النتيجه باش ما نطولش عليكم الفيديو. المهم التاليه غادي نديروها جميع. دابا وريت لكم لا باز، هذه هي الاولى والزوجه راه حنا درناهم، عرفتوا كيفاش ديروا. ومن بعد غادي نستمروا هكذا حتى التاليه، والتاليه غادي نتلاقاو واخا. Voilà les filles, on va se retrouver avant la fin. Hein? D'accord, la base elle est là maintenant. Je vous l'avais montré. Pour pas faire la vidéo trop longue, voilà, on va couper là. Et on se retrouvera après. Allez, de suite. Voilà البنات، دابا راني قبل الأخيرة. هذه هي، غادي نزيد واحدة معكم باش تشوفوها كيفاش كيخرج. دابا غادي نديرو على الجناب باش نطيبلو كلشي الجناب. Voilà les filles, commencez à la fin. Je vais le faire cuire tous les bords, sur tous les côtés. Il faut attraper avec le sopalin, hein. Il faut s'aider avec le sopalin parce que c'est très très chaud. Et là, je vais le mettre là. Voilà. Il faut envelopper tous les côtés là. Tout ce qu'on peut tirer, il faut le tirer sur les côtés. Comme ça, il sera bien emballé. Voilà البنات. تجبدوا كل شيء حتى تلمطوها كاملة. ديك الساعة ديروا واحد القطيرة نتاع الزيت هنا هكذا. Un peu de l'huile et on va le mettre là. Voilà. Faut pas avoir peur, vous allez dire ouais, il est costaud, il est cru à l'intérieur ou quoi que ce soit. Chacun que j'ai mis dedans, il est cuit. Il est cuit à part et je l'ai mis dans l'autre pour l'emballer dedans. ما تقولوش البنات راه غليظه راه خضراء لداخل، بالعكس كل ما طيب وحده كانت نلمطها في العجينه كانت هي بهذيك العجينه الفوقانيه الاخر كلشي داخل طري. المهم جربوها وتشوفوا نتوما عاوتاني. سخونه البنات. C'est chaud, hein? Faut faire attention à ne pas brûler les mains, hein? Les doigts. Parce que c'est très très chaud. Mais bon. Et on va continuer comme ça. Une fois qu'il est cuit de l'autre côté, on va le faire sur les bords, le faire cuire les bords. على البنات غادي نطيبوها من التحت ومن بعد نطيبوها على الجناب وغنطلقوا للتقديم واخا. على دو سويت. فوالا البنات رجعت عندكم دابا ساليت كلشي. Voilà les filles, je suis revenue, j'ai tout fini. J'ai coupé un morceau parce que voilà comment c'est à l'intérieur. Vous voyez? Tout est cuit à l'intérieur, il n'y a pas une feuille qui est crue. Justement parce que comme chaque fois qu'il y en a un qui est cuit, on l'enveloppe dans l'autre. Et tout est cuit. Voilà البنات ها هو كيفاش جا في الاخر.
حتى ورقه ما فيه خضره ولا شي حاجه تقولوا زعما راه غليظ غادي يبقى خضر ولا شي حاجه، راه والو، كل شيء طيب، كل ورقه طيبه، على خاطر كنطيبو وحده بوحده وكنلمطوه في الاخر، هذاك الشيء كيجي كل شيء طيب. ودابا تقدروا تاكلوه مع نيتيلا، مع المربى، مع داكشي اللي بغيتو. انا راني وجدت هنايا المربى نتاع التوت، ماشي التوت، توت الباري. Voilà les filles, j'ai préparé un peu de confiture juste maintenant avec la framboise de jardin. Voilà, j'ai pas fini parce que j'ai mon petit-fils dans les bras. Voilà, j'ai accueilli ma framboise dans le jardin. J'ai fait la confiture justement pour le faire, pour le manger ensemble. Voilà. Après, vous pouvez le manger avec ce que vous voulez, vous avez le choix, ce que vous aimez. Mettez la confiture, le miel et le beurre fondu. Je sais pas moi, c'est à vous de voir comment, qu'est-ce que vous aimez quoi. Voilà البنات، انا حطيت معاه لا كونفيتور نتاع التوت، نتوما كلوه مع داكشي اللي بغيتو، الاختيار يبقى لكم. ونقول لكم حتى المره اخرى ان شاء الله شهيه طيبه، وما تنسونيش بالتعليقات نتاعكم واللايكات، وفعلوا الجرس يا ابونيفو، ديروا لابونمون. Voilà. Et c'est pareil les filles. On va faire des likes, mettez des likes. Abonnez-vous à ma chaîne, partagez. J'ai là le truc, j'avais oublié, pratiquement oublié parce que comme j'ai le petit dans les bras. Voilà, j'ai fait de la soupe pour les petits. De la soupe pour un enfant qui a commencé, ça fait un mois qu'il a commencé à manger. Je lui ai fait de la soupe et je lui ai fait de la compote. Si ça vous intéresse, vous me le dites dans les commentaires, vous me l'écrivez et je vous le prépare avec un grand plaisir. البنات إلا عندكم الغرض في هذا الشيء، الماكلة نتاع الدراري الصغار نتاع من 5 شهور 4 شهور اللي كيكوماسيو ياكلوا، انا نقدر ندير لكم الماكله اللي كياكلوا، اللي ما يعرفش ولا اللي جات الحال ما يعرفش. المهم إلا عندكم الغرض فيه قولوها لي، انا كنديرها درتها لحفيدي، درت له الاخر الحريره نتاعو، الماكله نتاعو اللي غادي ياكل، ودرت له لا كومبوت. ولا البنات نقول لكم حتى المره اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. غوفالي في بون ابيتي، الشهيه طيبه، السلام عليكم.